Sabi ka na sa bag. Ayan anak ko sa Pagod. Pagod. Ang bilis eh. Oh, wait lang. Sumula ko. Doon. Just sa taas. Yan. Yes. Wait lang. Kuha mo na. Why? Wait lang. Oh, po dito. Puka mo na. Halika, hawakan na kita muna. Sit mo na, sit. Okay lang, lalagyan mo siya dito. Ah. Hindi, Ernst, baba ka pa. Hi guys. Hi Hi guys. Hi guys. Guys. Guys, hi. Hi guys. Hi, Mom. No, go Hi down. guys. Careful. Nagalit na yung nanay oh. Kulit kasi mong anak eh oh. Save the baby.